रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?
ବସିଲେ ତାର ଆମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛ ଆଲୋଚନା କଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାନେ କହିଲେ ସିନା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ନ କହିଲେ আহা মনন্দা করে গোবিন্দা নন্দে নন্দা ঝোল রে নিতাই ঝোল মো গৌরঙ্গ সুন্দর পরিঝোল ঝোলে ঝোলে আসে নদিয়া দণ্ডরে ঝোলে ঝোলে আসে নদিয়া দণ্ডরে হইছে সে গুল গুল গোরা চাঁদ মোর হইছে সে